ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଖେଳି ନଥିଲେ। ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆସିଲେ ଶିଖାଇଲେ, ଶିଖିଲେ ଖେଳିଲେ, ତାହା ପୁଣି ସିଧା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ନିଜ ଗାଁ ତଥା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଗୌରବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଦେଓଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମଜୋ ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ଶବର ଓ ଅହଲ୍ୟା ଶବରଙ୍କ ଝିଅ ହସ୍ତରୀ ଶବର ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ହସ୍ତରୀ ଶବର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ପରେ ସେ ଫେରିଥିଲେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଜାମଜୋରକୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି କାହିଁରେ କଣ, ବାଜା ବଜାଇ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବାଜା ରୋଷଣୀ ସହିତ ଗାଁ ମାଟିରେ ହସ୍ତରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ହସ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଦେଓଗାଁ ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। जेहेतु आम गाँ गहली लोग आम गाँ नहीं पाखे फील्ड थिला नहीं हेले आखे पाखे भी केने फील्ड नहीं थी। जेहेतु आमके आमर सर थिले बोली आमके भनी पाटना नहीं करी से स्पोर्ट्स हॉस्टल फील्ड ने आमके सीखई थिले बोली आज के एते दूर आमर फुटबॉल टीम रो गुटे झियो नेशनल खेली छे। सेति लागि आम खूब खुशी आरु खूब गौरव भी लागु छे कि गोटे गाँ रो झियो जई करी आज के नेशनल खेली छे। बनमल्ली बनरे झड़ी जाउथिला किंतु वर्तमान सरकार आ बनमल्ली को बनरे झड़िया दौना। वर्तमान सरकार खेलाड़ी मान को उत्साहित करुछंती। एई उत्साहित खेलाड़ी माने गाँ गहली जाई वर्तमान राज्य और केन्द्र में खेलुछंती। आमे एई एक खेलाड़ी पाखरे अछु जे वर्तमान 17 वर्ष बयस फुटबॉल खेली केसिंगा सहर देवगाँ स्कूल और कलाहांडी जिला ना को गौरवान्वित करिसंती। तो तांको स्वागत करबा आपन स्वागत करूची सत्यर सरोज को। केमिति लागुथिला आपन जेते गले स्कूल खेलिकी गोटे केमिति लागुथिला आपन अनुभूति कोन थिला? घर केबे भाबिथिले केते जिमी बोली केन सार से के नवीन सर आगुरु खेलिथुला? नहीं आगुरु के फुटबॉल नहीं खेली? नहीं ए वर्ष का खेलला आ सीधा खेली गलो। तो सेना केनता खेललो कि लोग थिले कि नर्वस नहीं लागी तुमके? नहीं तो आपण सुनुथिले तांको जो खेल प्रशिक्षक अछंती तांकर जो नवीन सार अछंती से शिखैथिले पूर्वरु केबे खेली नथिले मध्य से वर्तमान जाई कि जातीय स्तर रे खेली के आछंती। आमे तांको खेल शिक्षक मध्य हम सहित अछंती तांको पचारिया कोन थिला तांकर अनुभूति? आपण स्वागत करिवु। आपण जियो गोटे जाई कि नेशनल लेवल रे कलाहांडी ना को गौरवान्वित करछि कोन कहिबे ता ऊपर? बहुत बहुत धन्यवाद। जेनटा कि मैं देवगाँ हाई स्कूल रे वर्तमान 3-4 मास हला ट्रांसफर होके आ बहुत खुशी लगे जे बनर मल्ली बने न झड़ी जाऊ सारा विदेश रे तार ना रोशन करू बा झियो माने अति निरीह झियो माने अछन जेनटा कि आमे कहि परबे नाही। मु कहला समय रे मु मोर कह रखि पारु नाही काहे कि ना आम माने भी से गोटे परिवार रु आसुचु जो परिवार रे आमान को साहाय्य करिवारे लोक नथिले जो जा फल रे आमे निजे निजे आगो को जाइचु। सेमिति लोक मानकर बहुत किछि अभिज्ञता अछि झियो मानकर पिला मानकर अभिज्ञता अछि। से पिला माननको आमे जदी न प्रशय दबा ताहले कोनोसी पिला आगो को जाई परिबे नाही। मोर स्टाफ मोर हेडमास्टर जे जसवंत रथ वर्तमान अछंती आउ अन्यान्य मोर स्टाफ माने अछंती जो माने आमान को बहुत सहायता करिसंती। तार फल रे हमर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सार अछंती आउ अन्यान्य पीटी सार माने भी अछंती पीटी मैडम मैडम अछंती से माने आमान को बहुत सहायता एवं सहानुभूति देइचंती। सेति पई आमे एतिकी दूर जाई पारुचु आउ भगवान कर आशीर्वाद सेवा आमे कोनोसी कार्य भी करि परिबु नाही। सेति पई आमे भगवान कर पाखरे मध्य आमे ऋणी एवं जनसाधारण एवं बड़ ज्येष्ठ मानकर मध्य आशीर्वाद रहिछि छोट मानकर स्नेह रहिछि। सेति पई आमे एते दूर जाइचु। आगामी दिन रे आम बहुत चेष्टा करूचु जे बहुत किछि झियो को आमे तांको प्रोत्साहन देबा एवं आगु को
ନେବା। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଛାତ୍ରୀ ଯିଏକି 17 ବର୍ଷ ଯାଇକି ଜାତୀୟ ଲେଭେଲ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିନଥିଲା, ସେଭଳିଆ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଲେ। ତ ଆମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମ ସବୁ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପ୍ରତିଥର ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଯଦି ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବେ, ବଣର ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ଝଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। କେସିଙ୍ଗା ଦେ ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦେଉ, ସତ୍ୟର ସ୍ୱର।